اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تفسیر قرآن کے حوالے سے سورہ بقرہ آیت نمبر 5 کی تفسیر حوزہ علمیہ جامعہ حیدریہ عباس آباد کی جانب سے آپ کی خدمت میں پیش کی جاتی ہے۔ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ لفظی ترجمہ: اولئک یہی لوگ، اعلیٰ پر، ہدن ہدایت، من طرف سے، ربی پروردگار، ہم ان کا، وا اور، اولئک یہی لوگ، ہمو وہ سب، ال تمام اقسام، مفلحون فلاح پانے والے۔ ترجمہ: یہی لوگ ہیں جو اپنے رب کی طرف سے دی جانے والی ہدایت پر قائم ہیں اور یہی فلاح پانے والے ہیں۔ آیت کی تفسیر: متقی افراد کی خصوصیات بیان کرنے کے بعد اب آخر میں نتیجہ اور صلہ بتایا جا رہا ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ ان 5 خصوصیات کی وجہ سے متقی لوگ اس ہدایت پر قائم ہیں جس ہدایت کو اللہ چاہتا ہے، جبکہ صلہ یہ ہے کہ انہیں فلاح دے دی گئی ہے۔ جب ایک مومن اپنے اندر یہ 5 چیزیں پیدا کر لیتا ہے تو خدا اپنی طرف سے انہیں ہدایت اور کامیابی دے دیتا ہے۔ اعلیٰ ہدن سے سمجھ میں آتا ہے کہ جیسے ایک گاڑی ہے اور انسان اس کا سوار ہو کر فلاح کی طرف جا رہا ہے۔ مولا علی علیہ السلام نے اس سے ملتی جلتی بات تقویٰ سے متعلق بیان فرمائی ہے۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں، تقویٰ ایسی سواری کی طرح ہے جس پر اس کا مالک سوار ہو، اس سواری کی باگ بھی اس متقی کے ہاتھ میں ہو اور وہ سواری اسے بہشت کے اندر پہنچا دے۔ ہم المفلحون سے پہلے اولئک کا لفظ ہے جس کا معنی ہے وہی سب۔ اس کے فوراً بعد ہمو آیا ہے جس کا مطلب بھی وہ سب ہے۔ عربی زبان میں جب ایسے 2 الفاظ آ جائیں جن کا ایک ہی معنی ہو تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ چیز صرف اسی کے ساتھ خاص ہے، کوئی دوسرا اس میں شامل نہیں ہے۔ یعنی خدا کی طرف سے ملنے والی ہدایت صرف ان لوگوں کو ملے گی جو ان 5 چیزوں پر عمل کریں گے، اور جس شخص کے اندر یہ 5 صفات نہیں ہے وہ متقی بھی نہیں ہے۔ ہم یہاں پر گزشتہ آیات میں بیان کی گئی 5 صفات کا خلاصہ بیان کر رہے ہیں تاکہ بات اچھی طرح سے سمجھ میں آ جائے۔ پہلی خاصیت یہ ہے کہ غیب پر ایمان کے ذریعے اللہ سے جڑ جائے۔ دوسری صفت یہ ہے کہ نماز قائم کر کے آپس میں رابطے مضبوط کرتے ہیں۔ تیسری صفت یہ ہے کہ انفاق کے ذریعے تمام مخلوقات سے تعلق بنا لینا۔ چوتھے مرحلے میں وما انزلہ پر ایمان رکھ کر جو قوانین خدا نے انسان کی ہدایت اور فلاح کے لیے بنائے ہیں، اپنی زندگی کو ان قوانین کا پابند بناتے ہوئے ان قوانین پر عمل کرتے رہنا۔ پانچویں خاصیت یہ ہے کہ آخرت پر یقین کے ذریعے اپنی زندگی کا ایک مقصد بنا کر اسے گزارنا۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہم زندگی کے مقصد کو سمجھ لیں۔ ہم دنیا میں کیوں آئے ہیں؟ اکثر دیکھا گیا ہے کہ مسلمان آخرت پر تو عقیدہ رکھتے ہیں لیکن یقین نہیں رکھتے۔ اسی وجہ سے وہ لوگ مال اکٹھا کرنے، اس مال کے ذریعے اپنی زندگی کو پرسکون بنانے کے لیے کوشاں رہتے ہیں۔
बचपन ही से जहन में बिठा दिया जाता है कि पढ़ लिख कर बड़े आदमी बनो और बहुत सारा पैसा कमाओ ताकि ज़िंदगी सुकून से गुजरे। लेकिन होता ये है कि इसी सुकून के चक्कर में हम सब अपनी सारी ज़िंदगी और अपना सुकून बर्बाद करते रहते हैं। जबकि हकीकत यह है कि सुकून इंसान की सोच में होता है। सूखी रोटी खाकर और ज़मीन पर सोकर भी इंसान खुद को पुरसुकून महसूस कर सकता है, और खरबों रुपए कमाकर नर्म बिस्तर पर आरामदा माहौल में सोकर भी इंसान बेसुकून रहता है। इसकी वजह यह है क्योंकि उसे पता ही नहीं होता कि सुकून होता क्या है। छोटी सी तकलीफ या आजमाइश आ जाए तो खुदा के सामने शिकायत करने लगते हैं। ये सब चीज़ें यकीन की कमज़ोरी की अलामात हैं। अगर किसी के अंदर ये सोच मौजूद है तो खुद को सुधारने का यही बेहतरीन वक्त है। यहाँ ये सवाल पैदा होता है, फलाह पाने का क्या मतलब है? फलाह का लफ्ज़ी मायने है फाड़ना। शायद कामयाबी को इसीलिए फलाह कहते हैं कि मुश्किलात को फाड़ कर और उन्हें दूर करके ही मकसद में कामयाबी मिलती है। मुत्तकी इंसान क्योंकि ज़ाती पसंद की चीज़ों को ठुकरा कर अल्लाह के रास्ते पर चलता है, इसलिए वो मुफलिहून के दर्जे पर पहुंच जाता है। फलाह कामयाबी के मायने में है ऐसी कामयाबी जो सख्त मेहनत और कोशिश के बाद मिलती है। यहाँ तकवा की वजाहत भी ज़रूरी है कि तकवा क्या है। बाद लोग तकवा का मायने खौफ करते हैं, हालांकि खौफ भी अरबी ज़बान का ही लफ्ज़ है और इसका एक अलग मायने है। खौफ का मतलब है डरना, और तकवा के लफ्ज़ी मायने है हिफाजत करना। यानी पहले इंसान अल्लाह के अजाब से डरता है, उसके बाद गुनाहों से अपने आप को बचाता है, या सादा अल्फाज में यूं कह लें कि खौफ खुदा तकवा से पहले एक मरहला है। शरीयत इस्लाम में तकवा का मतलब है अपने आप को गुनाहों से बचा कर रखना, और तकवा का आखिरी दर्जा ये है कि जिस चीज़ के बारे में शक हो कि ये काम गुनाह है या नहीं, उससे भी खुद को बचाएं। इस्लाम में फजीलत का मयार दौलत या ख़ानदान नहीं, बल्कि फजीलत फ़कत मुत्तकी के लिए है। फिर चाहे वो किसी ज़ात का भी हो, अगर मुत्तकी है तो उसका एहतराम किया जाएगा। अगर मुत्तकी नहीं है तो उसका कोई एहतराम या फजीलत नहीं है, चाहे उसका ताल्लुक किसी भी ख़ानदान से हो। चुनाचा सूरह हुजरात आयत नंबर 13 में इरशाद इलाही होता है, तर्जुमा, ए लोगो, हमने तुम्हें एक मर्द और एक औरत से पैदा किया है और तुम्हारे कबीले और ख़ानदान सिर्फ इसलिए बनाए हैं ताकि तुम एक दूसरे को पहचान सको। हकीकत यह है कि खुदा की बारगाह में तुमसे ज़्यादा काबिल एहतराम वो है जो तुम में से ज़्यादा मुत्तकी है। तकवा के बारे में हज़रत अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, नहजुल बलागा खुतबा नंबर 230, तकवा हर बंद दरवाजे की चाबी है, क़यामत के लिए ज़ख़ीरा है, हर गुलामी से आज़ादी का सबब है और हर हलाकत से निजात का बायस है। तकवा की हकीकत ये है कि हर छोटे बड़े गुनाह को छोड़ दिया जाए। छोटे गुनाहों को भी छोटा ना समझे, क्योंकि पहाड़ कंकरियों के आपस में मिलने से बनता है। तकवा का ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि इंसान जंगलों और पहाड़ों में तन्हाई में चला जाए, वहाँ रहना शुरू कर दे और लोगों से मिलना जुलना छोड़ दे, बल्कि हकीकी तकवा यही है कि मुआशरे में रहते हुए अपनी हिफाजत करे, अगरचा वो गलीज़ मुआशरा ही क्यों ना हो। जज़ाकल्लाह ख़ैरान। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।